सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब, किसी बड़े सियासी रहनुमा के साथ कोई डिसग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो बड़ा रहनुमा है, पहले पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है, उससे इज्जत वाला मामला होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती की थी तो वो भी गलत था। आज इमरान खान के साथ अगर आप ज्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बीबी को बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमने थानों कचहरियों और जेलों के चक्कर काटते हुए देखा, वो भी जुल्म था। कुछ सीख लेना चाहिए एज लीडर, एज पोलिटिकल लीडर, इस कौम के रहनुमा की हैसियत से हमें अपनी माजी की कोताहियों से सीखना चाहिए। इमरान खान के साथ क्या ये रवैया दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी इल्म नजूम के शो में आ गया हूँ, जहाँ पे अभी तोता फाल निकालेगा, फ्यूचर का हाल बताएगा, जो कबूतर की बातें हो रही थी, तो माहिर फल्कियात में समझा कि उनके दरमियान में आ गया। मगर शुक्र है आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे ये अदराक हुआ कि ये सर, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें तो हमें कबूतर उड़ाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। आप बता दीजिए केयर टेकर किसको कह रहे हैं। तो मैं जरूर आपसे शेयर कर देता हूं, मुझे कतन आइडिया नहीं है। देखिए, बतौर बात कबूतर पे आके रुकेगी सर। चले देखते हैं। वो कबूतर नहीं था, तारीख की दुरुस्ती कर ले, हुमा था। इक़्तिदार का हुमा सर पे बैठता है, कबूतर नहीं बैठा करता। अच्छा, बहरहाल कतई नजर इस बात से मैं बड़ा क्लियर हूं, पता है यहाँ पर यही होंगे, वो हुमा वाले लोग भी चले गए और वो जमाने भी चले गए। चले, बहरहाल जमाने जैसे भी थे, आज भी जमाने को इतने बुरे नहीं है। बहरहाल मैं, देखिए, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते जेल में किसका मैट्रेस और तकिया छीनना है, किसके घर का खाना बंद करना है, किसकी दवाई रोकनी है, किसका सर्दियों में हीटर लेना है, किसका गर्मियों में पंखा लेना है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। मुंह पे हाथ फेर के बार बार ये कहना कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तकब्बर और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। ना मैं शहजाद अकबर हूँ और ना मैं इमरान खान हूँ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के भी होम डिपार्टमेंट के आगे एक अटैच डिपार्टमेंट, प्रिजन डिपार्टमेंट का ये सारा मामला है। उनके अपने रूल्स हैं, अगर कोई दरखास्त देंगे तो कंसिडर की जाएगी। मगर एक कन्विक्टेड शख्स को क्या करें, अवारी वालों को या पीसी वालों को कहें कि कमरा रेनोवेट करके दें, या कोई वॉशरूम के अंदर सोने की टूटियां लगाएं। मैं ना, ये हम काम हमारे जिम्मे। अता तारड़ साहब, अच्छा बर्ताव करें। मैं आपको हमारे जिम्मे नहीं है ना अच्छा बर्ताव, मुझे बताइए। हमारी तारीख के अंदर जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उसके साथ ज्यादती की गई, फिर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, अब इमरान खान की बारी है, तो ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। मलिक साहब, इसी जेल से 15 किलोमीटर दूर दरियाए अटक के किनारे एक अटक किला भी वाक़ है। उस अटक किले के अंदर डंजन्स हैं, डंजन्स, जिन डंजन्स में हमारे कायद को बंद किया गया था। मैं कोई बात बदले की नहीं कर रहा, इनको तो फिर भी एक प्रिजन में रखा गया है, एक डिक्लेयर्ड प्रिजन में रखा गया है, और सहूलियात दी गई हैं। अब इनके शयाने शान नहीं है तो ऑब्वियसली ससुराल तो नहीं आए हुए ना, मकलावे पे तो नहीं आए हुए। एक कन्विक्टेड एक प्रिजनर है जो सेंटेंस काटने गया है। अब अगर सहूलियात चाहिए, कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी, फेडरल गवर्नमेंट को दरखास्त दे दी। मैं कसम खा के कहता हूं कि हम सख्ती करने का नहीं कहते, मैं कसम खा के कहता हूं हम ये नहीं कहते कि फलां सहूलत रोक लो, फलां सहूलत दे दो। हमारा ये काम नहीं है, और अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सियासी इंतकाम है और हम इतने छोटे लोग हैं जितना शहजाद अकबर था या जितने खान साहब थे। हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले के साथ। तारड़ साहब, आपका लेना देना है, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब को, वो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए खसूसी तौर पर आया था जिस दिन इनको तलब किया गया था, स्पीकर की इजाज़त से हुक्मनामे से इनको लाया गया था पार्लियामेंट में, और वो कहते थे कि 10 बाई 10 का सेल है जिसमें मुझे रखा गया। शाहिद खाकान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई पता नहीं कसूरी चक्की है या क्या उसका नाम है, वहाँ मुझे रखा गया। ये कब तक ये सिलसिला ऐसे ही आप लोग चलाएंगे? आप लोगों को रोकना है, ये किसी ने नहीं रोकना। मैं किसी को नहीं इल्ज़ाम दूंगा, आपको इल्ज़ाम दूंगा। आप लोग जिम्मेदार हैं, इसको रोकिए इस सिलसिले को। एक अदालती सजा और जजा का तो अमल है, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसकी हैसियत के मुताबिक जो उसके साथ सलूक होना चाहिए वो करना चाहिए, उससे गिराना नहीं चाहिए। मगर ये टक्कर के लोग नहीं है, ये वो नहीं टक्कर के लोग और इनकलाबी जो कहते थे कि हम एक चटाई पे हमारा कप्तान सोता है। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, ये वक्त कल को हमारे पे भी आना है।
نہیں مجھے اندازہ نہ ہے، کریے۔ مجھے اندازہ ہے یہ قرض ہوتا ہے جو اتارنا پڑتا ہے. میں کل آنا ہے یہ وقت، مجھے بالکل اس کا کوئی بھول نہیں ہے، مگر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، ان کا تو پھر توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے نا. لوگوں پہ منشیات ڈالی، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تک کو نہیں بخشا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. ان کو کون سی سہولیات دی گئی تھی؟ اور ہم تو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے، رولز کے مطابق رکھا گیا ہے. عمران خان صاحب کیمرے لگواتے تھے سیلز کے اندر، ایک ایک منٹ کی شہادت پر سے رپورٹ لیتے تھے، کون ٹھنڈے فرش پہ سو رہا ہے، کس کا گھر کا کھانا بند ہے، کس کی دوائی بند ہے. رانا ثناء اللہ کو سٹروک ہوا، ان کی آنکھ کے پیچھے کلاٹ آیا، آج تک وہ ریکور نہیں کر پائے. تو دیکھیں یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، مگر خیال کرنا چاہیے ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ایک چیز سائرہ بانو آپ بتا دیں، جو نام کے ٹیکرز کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آؤں گا. جنرل رحیل شریف کا نام آیا، آپ کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن؟ میرا کیا ریئیکشن ہے؟ پھر آپ مجھے پھنسا رہے ہیں. اب پیر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر تو پاکستان میں باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ نہیں خیر ایسی بات نہیں ہے، مطلب کوئی اور کیا کوئی سیاسی بندہ یا کوئی دوسرا کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں. نام بتائے نا، مجھے کیا بتا، آپ بتا دیں نام. نہیں مطلب ظاہر ہے اب ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں انویلپ دکھائیں، میں بھی آپ کے ناموں پہ ہم لوگوں کے آپ نے کوئی نام تجویز کیا آپ کی طرف سے؟ جی ڈی اے نے کوئی نام دیا تھا؟ جی ڈی اے ظاہر ہے ان کو نام دینا تھا. کیا نام دیا آپ نے؟ انہوں نے پوچھا ہی نہیں. تو جب وہ آپ کے پوچھیں گے ذہن تو میں جو میں نام ہے بتاؤں ٹی وی پہ ہی بتا دیں، انہوں نے تو نہیں پوچھا، ہمیں بتا دیں نا. بس ایسے ہی وہ، لیکن آپ دیکھیں نا ہم اب چلیں بس ٹھیک ہے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے، وہ ہر ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر ہمارے ریٹائر حضرات ہی ہیں تو خیر ہے. پاکستان بھی بوڑھا ہی ہو چکا ہے، ریٹائر لوگ ہی چلا لیں بھلے. آپ بتائیے تھا شعیب صاحب، آپ کی جماعت سے کوئی بندہ کسی نے کوئی ہم نام سے کسی نے پوچھنا ہے، وہ سانو زندہ رہن دیو، ہمیں جینے دیں، ہمیں جبر اور خوف کی فضا ختم کریں. اور ٹرو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہوتی ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے نا، جی ڈی اے بھی ہے، راجہ صاحب بھی ہیں. ہاں تو راجہ صاحب سے پوچھیں گے، جی ڈی اے سے تو نہیں پوچھا نا. راجہ صاحب سے پوچھیں گے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں فیوچر کے، وہ بھی پہچان دیں. پتہ نہیں بعد میں نہیں، یہ نہیں پتا 2 دن بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا. اس وقت تو ان کو استعمال کریں گے یہ اس کے ساتھ مل کے جو کچھ ان سے تو آج تک پوچھا ہی نہیں انہوں نے، اور نہ ہی پوچھنا ہے، نہ ہی ان کی وہ ایسا حیثیت ہے. جو کچھ کرنا ہے یا راولپنڈی نے کرنا ہے، یا یہاں راولپنڈی سے جو نام آئیں گے وہی ہوگا، اسی کے اوپر اقتدار ملے گا ان کو. اور کتنے عرصے کے لیے اس نام کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوگا کہ اگلے کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ آئین تو ہم معطل کر چکے ہیں، الیکشن تو ہم نے 90 ڈیز میں کرانے نہیں ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے. بریک لے لیں. آپ ریٹائر ہو، حاضر سروس ہو، خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ کو لانا ہے تو حاضر سروس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ دے دو، فرق کیا پڑے گا؟ یہ کیسے وہ بہتر چلا لیں گے. یہ کہہ سکتے آپ ہیں، یہی یہ چاہتے بات تھے میں نا نہیں کہہ 2018 سکتا. میں.